3 लाख की सुपारी, रेकी करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गोली। बंदेल ग्राम पंचायत की मुखिया के पति और तृणमूल नेता दिलीप राम की हत्या के मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया है। आरोप है कि बंदेल की ड्रग क्वीन समुद्री यादव ने जमीन के झगड़े में सुपारी किले से दिलीप की हत्या करवाई थी। मुख्य आरोपी समुद्री और उसका एक बेटा अभी भी फरार हैं। 29 जून 2019 को सुबह करीब 9 बजे दिलीप ने हाट में रेलवे के PWI ऑफिस जाने के लिए बंदेल स्टेशन से ट्रेन पकड़ने जा रहा था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चढ़ने वाला था, बदमाशों ने रेलवे लाइन पर उसे गोली मार दी। बदमाशों ने घबराहट में हवा में गोलियां चलाईं। बंदेल स्टेशन जैसी व्यस्त जगह पर दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी और बंदेल पंचायत की तत्कालीन मुखिया रितु सिंह ने 3 स्थानीय लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया। चंदननगर कमिश्नरेट की जांच में पता चला कि दिलीप की हत्या बंदेल की रहने वाली शकुंतला यादव उर्फ समुद्री के साथ जमीन के झगड़े में हुई थी। शकुंतला ने उसे मारने के लिए सुपारी किलर को हायर किया था। घटना के बाद पुलिस ने शकुंतला के बेटे मंगल यादव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद अकबर का नाम पता चला। बाद में अकबर को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। चूंकि मामला बंदेल स्टेशन का था, इसलिए पहले बंदेल GRP पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की। बाद में केस चुनचुरा पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच अधिकारी प्रदीप दा थे। इस मामले में सरकार के मुख्य वकील शंकर गंगोपाध्याय ने कहा कि कुल 39 लोगों पर केस दर्ज किया गया। गुड्डू के पास से एक बंदूक बरामद हुई, जिसने गोलियां चलाई थीं। टेस्ट में साबित हुआ कि गोलियां उसी बंदूक से चलाई गई थीं। इस मामले में 4 चश्मदीद गवाह थे। जांच अधिकारी ने कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। उनमें से 7 को 3rd सेशन कोर्ट के जज कौस्तव मुखर्जी ने सेक्शन 302 और कई दूसरी धाराओं में दोषी ठहराया। समुद्री यादव और उनका दूसरा बेटा आज़ाद अभी तक वापस नहीं आए हैं। दिलीप की पत्नी रितु ने कहा, मैं पुलिस और सरकारी वकील के काम से खुश हूँ। जब दिलीप का मर्डर हुआ था, तब मेरा बेटा 13 साल का था। मैंने बहुत मुश्किल में इतने दिन बिताए हैं। कोर्ट ने मर्डर करने वालों को दोषी ठहराया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी वापस आ रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस सही एक्शन लेगी। कोर्ट ने जिन्हें दोषी ठहराया है, वे हैं नसीम उर्फ गुड्डू, मनु, सानू, सद्दाम हुसैन, मंगल यादव, वैजनाथ रॉय उर्फ हेडेक, अकबर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जान लाइव। सबका शनिवार। আজকে তো এই কেসটা তো অনেক দিন থেকে চলছে 2019 থেকে কেসটা রানিং আছে। আজকে 7 বছর মোটামুটি হয়ে গেছে। আর আজকে যা হচ্ছে, আমাদের যা দোষী হয়েছে ওই আরোপীরা, ওইটা আমাদের পিপি স্যার আছেন শঙ্কর গাঙ্গুলি, ওনার জন্যই আজকে আমি আজকে আর একটা কেসে চুঁচুড়া আদালতের মহামান্য বিচারক তৃতীয় দায়রা আদালত শ্রীযুক্ত কৌস্তব মুখার্জি আরো একটা কেসে আজকে সাজা শোনালেন। সাজা শোনান না, মানে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। এবং এই কেসটা হচ্ছে, ঘটনাটা হচ্ছে 29/6/2019 তারিখে ব্যান্ডেলের জনৈক দিলীপ রাম, তিনি একজন সমাজসেবক এবং একজন রেলওয়ে এমপ্লয়ি ছিলেন। তিনি রোজকার মতো তার অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যান্ডেল স্টেশনে ট্রেন ধরতে যান, কিন্তু সেখানে এই সমস্ত যারা আসামি, তারা একটা ষড়যন্ত্র করে দিলীপ রামকে ব্যান্ডেল স্টেশনের রেলওয়ে ট্র্যাকের মধ্যেই গুলি করে মারে। এবং মারার পরে তদন্তটা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে ব্যান্ডেল GRPতে হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তদন্তটা চুঁচুড়া থানার ICর কাছে আসে। এবং ফাইনালি যিনি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন প্রদীপ দা, তিনি এই কেসটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এখানটায় মোটামুটি 9 জনের বিরুদ্ধে, প্রথমে এই কেসটা 6 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় এবং তারপরে আরেকজন আসামিকে ঠিক তারপরেই অ্যারেস্ট করতে পারে এবং তখন আরেকটা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেয়। তাহলে মোট 7 জন হলো, কিন্তু চার্জশিটে মোট 9 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট করা হয়। এবং এখানটায় সমস্ত প্রায় 39টা সাক্ষী, আমি এই কেসটায় সাক্ষী গ্রহণ করানো হয়েছে এবং তাতে ডাক্তার পোস্টমর্টম রিপোর্ট, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখানে একটা কথা না বলা পারা যাচ্ছে না, পোস্টমর্টমে দিলীপ রামের মাথা থেকে যে গুলিটা পাওয়া গেছে এবং সেখানটায় এই কেসের যে মূল আসামি, যে দিলীপ রামকে ফায়ার করেছিল, তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নাসিম আলিয়াস গুড্ডু। তার
দেখানো এবং তার কাছ থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্রটা পাওয়া গেছে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ওই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই ওই গুলিটা হিট করা হয়েছে। মানে এরকম অকাট্য প্রমাণ এখানে পাওয়া গেছে। কেন মার্ডারটা করলো তার একটা কারণ হচ্ছে যে দিলীপ রাম আগেই বলেছি আমি একটা সমাজসেবক ছিলেন, ওখানটায় একটা ব্যান্ডেলের একটা জমি আছে, সেটা হচ্ছে শকুন্তলা যাদবের একটা লজ আছে তার সামনে। জমিটার 1 কোটি টাকার উপরে দাম, কিন্তু ওই জমিটা প্রথমে শকুন্তলা যাদবেরই ছিল, তিনি যাকে বিক্রি করেছিলেন বহু আগে 18,000 টাকায়। এখন শকুন্তলা এবং তার 2 ছেলে তাকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে ওই 18,000 টাকায় জমিটা তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে হয়, বিক্রি করা হয়। সে তখন দিলীপ রামের আশ্রয় নেয়। দিলীপ রাম তখন ব্যাপারটা ইন্টারফেয়ার করে এবং তাকে যথোপযুক্ত খদ্দের দেখে দেয় এবং এই জমিটা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে তার হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সেই জন্য তার এরপরে রাগ ছিল, সেই কারণে তাকে এভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। আপনার কোনো প্ল্যান করেই তো করা হয়েছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই প্ল্যান করে করা হয়েছে। এই প্ল্যানের কথা যখন বললেন তখন এরকম আমার সাক্ষী এসছে যে দিলীপ রাম যখন তার অফিসে বসে ওই শকুন্তলা যাদবকে একদিন একটু ডাকতে বলেছিল, তখন তার 2জন ব্যক্তি যারা এখানে সাক্ষী দিয়েছে, আমি নাম বলছি না, তারা যখন শকুন্তলা যাদবকে ডাকতে গেছে তখন ওখানে মিটিং হচ্ছে। সেই মিটিং এ ও পরে চিনেও গেছে, দেখেছে তখন মোহাম্মদ আকবর, হেডেক, মঙ্গল যাদব, ওর আর এক ছেলে আজাদ যাদব এবং শকুন্তলা যাদব, তারা মিলে বসে প্ল্যান করছে